Hallelujah. Amen, Jesus, Jesus. Koroboko shikara basanda rapakeni amai. Hallelujah. Pachale divleski pralale. Mangafto me pitete ulaven kako kaki page kanik. Prala Johnny mangafto tetrades kaki page kanik, kaki Botschaft, kaki message. Tetrades kanik an del kupuri. Samare pral karesla anda mare pea soresena ande. Mangafto me te aven mange jutimande kodibuci o shalom le divlesko, te avel petumende. La ashiracite del tu me osunto del, o vas le divlesko petumende, ai pacha le divleski. Kamaste leshinasek momento, ai kamaste lasa me maidu, ande amaro temato, ande amaro seminaro, smunsol o dil tu maro traio, so godi gene karesena ande, samare pral karesena ande pacha le divleski tavel petumende, katachi biblico romani international scola pris, kakosi ek anaf kai sik visiona katahodel. I visiona katahodel di kes ando anaf. Ai kodoka mas vi ande kakala seminaru ande kakala shicharimata so anas vochta amara missionake amare servitoronge kodla manushka keren buchile divleske te diken o focus i Biblia. O centralno fundamento ande sako buchi sokeras. Ai vochta andi buchi le shicharimaski, kamaf kaki vorba te penaftu menge, o sicharimo si ek buchi kai naibari emoziona ande. Naibaro azbaimo ande, andi buchi le shicharimasko, si kai kamel odel, pepesco fundamento le skepimasko, te vasdel, ande tu maro traio, ande al maro traio, camelo del te vasdel pachamos. Ai amesam andolil kataho Judas. Ai kamaste leshinas inke kenai kade budjena kani kande leshinas ek momento inke ai mangaf tu maro jutimos ande kani kande kako momento. Keren mange kako mishtimo ulaven les andel kangira andel krupuriande mangafte kesima ek vajno vorba te penaftu menge agis et vorba katahodel et vorba so site putre la mariaka. E Biblia si cavela menge ke o dushmano o del kakala lumiako zumavel te dilarel la lumake yaka te pandavel ai te sharavel o dikimos. Ai i Biblia e vorba le devleski voi putre la mariaka. Ai o Paulus voi rugilpe vorta le cristianonge le manushenge kakeren buci le devleske dev la puter lenge duhoske yaka. Le yaka le prinjari maske te janas. Ai kodo si ektista vajno buci, kodo manushka janel i Biblia, janel o hilo le devlesko, kodo manush janel o fundamento la bibliako, kodo manush janel o karaktero le devlesko. Jane sande sai missiona i romani, sande kangira, sande organizaziona katahodel, jane so musa te sika jolpe o karaktero le devlesko. Ai na o gindo, ai na o bujan limos, ai na o godjaverimo le manushesco. Anda kodo anasame kakala si charimata, kakala seminaruri kai si vasdine po fundamento la bibliako. Mangaftu me inki ok farte ulaven kaki page te dikena mare palke sia me but programura, sia me but studio sasa me sai. Anda kodo kamas teleshinas kako momento, ai kamas telasa me atunchi. Ametikas andolil katoho Judas, que penel butivach kaki vorba lentu mesama ai diken ai katesha ai dikasaba que vi andel mai but lila la bibliake sandel shicharimata la bibliake shunas kaki vorba que anela menge vorba le devleski ek warning anela menge yek warnung soste que musa te shicholo manush ande kaki rama yek katahodel. O manusi te shichol katahodel so, te dikel so si rujnica, so si o differento, si te pinjarel o manush, so si o differento. Anda kodo e Biblia penel ando Efesa capitolo 8, verso 10, jideshudui, si kavela menge kaki vorba, kerjon zurale ando del.
Zurale shaker juvas andodel kanasam zurale andivorba. O manush kai jane livorba kodo manush si zuralo andodel ta andizor katarleski butiara. Le devleski butiara jane sosi leski vorba kai penel laudel. Ai voi purisarella pesche servitoronge, o del puril peschi vorba pesche servitoronge. Anda kodo soste amete kerjuvas zurale andodel, andeleski butiara la vorbaki, pesoste. O te sikavas le gojaverimata le bingeske. Te revelisaras ai te purisaras amare manushenge, che gojaver ai cezurales zumavel obeng te peravel ande kodibuci di kata de kako texto penelek vorba ke gojaveres bujangles avel obeng ai peravel le manushes bite hacharel kate si kaki vorba ande ke le gojaverimata le bengeske si te prinjaras ai pekodo te prinjaras le gojaverimata le bengeske ande kodibuci si te trailo cristiano ando gojaverimoso della me osunto del anda gojaverimoso della me i biblia ai kodo shai si kavela menge fer di yeg buci kako si kavela mengo chachimo la vorbako ai kodo kamel odel te revelisare la menge te putre la menge odel anda peschi vorba ame diklam ke o Judas anel ek vorba peske narodoske o Judas anel ek vorba karin kristianura karin kangera ke manush ai o Judas sikadas so sikadem tu mengangla dujes o Judas sikadas lenge trin manush sikadas lenge o kain kamundardas peske prales que voi vas das pesque ek pachamos anda pesco gindo. O kain vas das ek pachamos anda pesci viara, anda pesci religiona. Na pecodoso revelisardas o del ca o Adam ta ca Eva, ca revelisardas o Adam ta Eva ca pesco chavo, ca o aver ca o maiterno, ai o kain socerdas sa o angluno chavo, voi vas das ed religiona pepeste. Ai pecodo si te lasa mesama te na aven andel kangera, andi missiona, andel si charimata et gindo manushesco ande, te beshas clear, te beshas uges, andi vorba so si cavela menge, isasti vorba la bibliaki. O Judas si kadas mai duch o Biliam sa sek profeto, kai meklas te pochiles o krai o balak, ka vosas pimita, ka vosas kai purisardas le narodos kata hodel anda peski profida anda pesko mistimos ai vipe kodibuci pa kodovo binde mangla duje instrumensa ai te dikena kakizeria so anda makanik ande kakala budjes o pralet kurko vorbinas kako seminaro pa missiona pa doctrina pa saka kala important points le sicharimata sosas Musa te ashon vipe amari page sosiame katachishkola pris ai kote site avel kakizeria shicharimata so shundan site aven ande kote vosi kadas o Biliam o Judas soste ko Biliam meklas te avel pochindo te avel pimita te avel pochindo atunci si kadas e grupa si kadas o Korach ai teske peske dushela tapanvar de gene so kamenas o pralte den pa ministerura so sashutine kata hodel. Dik so zumavela so Korach tales ke dushela tapanvar de gene te keren. Voyo Korach kamelas sakakotante aveles sasaska Moses aika Aaron. Ayodel si kadas andek momento ke kakibu chinai odel das adveto po sacrifice po offering so das o Aaron ayo Moses so ande anglatsera le devleski. No kote dikas ke o facit o punto si ke kakolil kata ho Judas vo kamel te anela menge te lasa mesama pesos ke mishkimata mishkinpe vian di missiona ai romani kako si o punto Judas kamel te si kavela menge ke le devleski vorba si aktualno le devleski vorba si aktualno vorba si ai vi ande mari vrama vi ages o del vorbi tuke ai kodosi biblia o del jane so voi ci parodisailas o del si sayek inke voi so sas arachi ages ai mindik si tavel o del kodo ai anda kodosi te dikas socio glaso le devlesko aktualno pe amari vrama ages kamas
te protectisarás kakala vobensa. Kanashunes kakala seminaruri, kodisiet protection. Sama telelpe amari missiona, sama telelpe amare pastorura, sama telelpe sako manush con kerel buchile devleske, leske yaka puterdete aven, anda kodos kirilo Judas, kale Christianura, kale manush devleske, skiril andando ferzotrito, capitlo yek ferzotrin penel, protectisaren tumaro pachamos. Protectisaren tumaro pachamos. Agis kamafte penaftuke. Que chimai but vorba si ande tute. Que chimai but vorba les opreande chotrayo. Que chimai but biriste protectisares cho pachamos. Ande vorba si o pachamos. Akani kamaste ginavas. Mangafte lesakani chi Biblia. Ai sa inke kote ando angluno capitlo sam ke ferdiye capitlo si. Akanik aje sam ando Judas yek de shudui. Ando capitlo yek de shudui lasame ay kamaste shunas. Sosko efecto lenko dla manush pel cristianua. Musate penas kako shudrimos kamelte hamilpe andi missiona ande. Kako shudrimos kamelte hamilpe ande cho ministry ande. Kako shudrimos, kakala manushkai anen kakala sicharimata, kako sistemo, von so kamen opralte den pal ministerura. So si shutine kata hodel, anel ek efecto amara kangerake, amara missionake, andi organizaziona, anel kako ek efecto so zumavel te pustil ay te pagrel, ay kodosi te prinjaras. Pe kodi buchi si te puterjon amareaka, ke kakala manush sosas angladuye zerabersh ande kakivrama kataho Judas vi ande marivrama si ayanda kodos si te lasa mesama e si te purisaras lenge puntua sovon si ande pengo karakterno pe kodo te malaju vasa ke tsave manushensa te lasa sama ke tsavo karaktero kamel te hamil pe andi misiona e romani musai ame so piravas la kangera, so piravas la missiona, so dikas opralpa kod la bucha, te avena mareyaka le duchos ke puterde, ke bite avena mareyaka puterde chibirinas te prinjaras. Akanik peneli Biblia, kote ando Judas capitlo yek, verso de shudui. Ai penel pelende penel, anglonesi kadas kakalatrin jene, o Kain, o Biliam, ai o Korach. Ayakanik si kavel kon von si sosko efecto len von. Agis kamafte si kavaftu ke kakala bucha, kakala karaktere sosas. Kako karaktero, kako sokashi sosas ka Korach, ka Biliam ay ka Kain sosko efecto biril telel andi missiona ay romani. Ay di kakanik sopenel von si flekura plami si von. Von si plami somelaren spots, von si spots, melaren ek plama si von, andel tumare kidimata peneli Biblia. Von si ek plama, so anen mel, andel tumaro kidimos. No katemos ayek te dasa megindo. Kakala jojavne bucha, kakala karakterura kai hamin pe anda andi missiona, o Judas penel von si sarek plama, sarek fleko, von anen ek semno anen ek pechata anen von, ek buchi so semnyol. Musa te penas von semnyon ek buchi, sonai lashi. Dik so penel von si andel tumari kidimata, andel tumari relationship, andel tumari Gemeinschaft, andel tumari organizaziona, andel tumari missiona shai penas, si ek pecharnika si, ek fleko si, ek semno si, kai semnol napo mishtimo, po bimishtimo. Ai kate di kasiek, voi lel influ pe amaro kidimos. Voi el influ pecodo kanakida same ando anable Jesusosko kanakida same pecodo te avela me relationship panglimos te avela me Gemeinschaft amare raiesa kakala plami sosi kakala pechanika sosi kako semno sosi kakala spot sosi naipo mishtimo andi organizaziona andi missiona sosko semno voi anel intresno si te dikesa akanik andi krikitsko ship. Ramol pe katek vorba koteka skiril pe spot vai ek plama vai ek semno ek pecharnika. Jane so penel kate
Vishai tolmachis kaki vorba sarek bach sositela opai. Ek baruro kai garavel petela opai. Ayo parachodo te avla vocidi kelles. Vocidi kel kodobach sosi tela opai. Ayo parachodo te malavela pagerjol. Ai dika kanik sosko patreto kamelo Judas te sikavel. Kakala plami sosi, kakala semnura sosi, sonai lascia andi organizaziona, sonai lascia andi missiona, jane so anen von, pagren o pacciamole manushesco, von anen bucha ande, sonai lasce, potraio le pacciamasco. Ai andakodo resen, kakala semnura, kakala spots, resen andi missiona e romani ande bite hacharas, que soste que o Judas penel kaki vorba, bite janel o manush, choral chordine pe ande, garades chordine pe ande, mashkartumende, pe kodo vonte aven ek plama, ek pecharnika te aven, ek fleko te aven, spots te aven, so anen mel mashkaro ujimos. Ai vo penelakanik, ke kaki vorba vishai tolmachisla, shai penes kaki vorba, sarek bar sosi garado adimeara. And the ocean sosi garado, ai avelo parachodo le pachamasco, ai le manush pagerjol lengo pachamo andalende. No kate di kas lenge saeg sikodo. Von chidiken pekaki buchi, sosko danger si la missionake, sosko problemo anen la missionake, jane soste ke I Biblia penel ande amaro texto, ke von piraven pes. Von chi piraven le narodos. Kako si ek baro diferento, kaki si ek bari rujnica si ek differenci, jane sosko, ke von chikamente piraven le narodos, von kamen te piraven pes. Ai kako si, kai si kavel o Judas kaki vorba kanik, ai kaki vorba ke von piraven pes, von kamen peste chalaren, peste bravaren. Ai kate musa te dicaso differento o chacho servitoro, chikamel peste pravarel. Chicamel pesco stomago te pravarelles, vocamel le manushente piravel. Ai lenge, kakala plami soaven, kakala semnura kai semnon, la kangira, la missiona, le cristianon, jane sosi et problemo, von resline ande pecodo, nate piraven le narodos. Von resle ande, choral resle ande, chodine pe ande, jane choste, von te piraven pes penela maro texto. Kakala flekuri, kakala plami, kakala semnura kai si von. Chicamente piraven le narodos, ai kako si et baro diferento. O servitoro, o manush le divlesco, so chi piravel le narodos, so kamel peste pravarel, peste piravel. Anglalende penela mengo purano testamento. Que kaki vorba, musa te hachares akanik so penaftu ke muropalta muripen. Kaki vorba so penel ke von piraven pen. Si exemno ek vorba anda purano testamento. O Hezekiel 33 star ando duito verso, ando orto verso, tando desto verso penel pa pastora. Pa pastora penel so von piraven pes. Kaki vorba ke von piraven pesi ek simbolo si ek vorba sosas ando gindo ando fundamento la bibliaco anda purano testamento. Ay anda kodo anela menge o Judas kako gindo von si manushka piraven pes ay chi piraven le bakroren. Von kameni hasna telen anda penge bakroren. Ay katemus ay tela samesama. Gas kamas te hasninas. Von usin la kangera, janes pesoste te pravaren pes. Na la kangera. Ai romale pecodosi te lasa mesama ande sako tan. Ande sako buchi sokeras. Kas kamas te chalaras. Kamas te avas ame. Le bucha, le bare. Kamas ame le vas dinete avas. Vai sam servitor urachaches. Sam manush. Ka kamas buchi te keras te narodos ke katrubui le jutimos. Ai kate si kavela mengo Judas von si manush kai anen imel mashkaramende von anen bucha mashkaramende so semnon napo mishtimos pobi mishtimos ai pekodi buchi si te das amegindo akanik si kavel o Judas le semnu rakon von si ai kate di kasa akanik so si o karaktero lengo ai kate kamava akanik du trin punktura te si kavaftu menge.
Sande amaro texto mai durpenel che codla manus si luvera bipaiesco. Von si luvera bipaiesco nashade la balvalata. Dica canik so penel voi codle manushenge. Voi penelenge che von si sareg luvera bipaiesco so si nashade bishade la balvalata. Von si caven pe sareg luvera opre. Von si caven pe tista opral, si caven pe special si von. Von si caven pe che si pe angluno tan shutino le manush te diken opral. Numa jane so si von kai dichon, tai sa von si pirade la balvalata. Musa te penaftuke kakala luvera so si von nai constant, jane so si constant taneste. Von nai shutine de ashon, von si peneli Biblia pirade la balvalata. Aje si kate, ai tehara si kote, ai kakonai exemno bibliaco, e Biblia si cavel pac fundamento so si shutino, ec fundamento canai pirado la balvalata. Ai dica canic amaro texto ando Judas capitolo 1 de shudui penelamenge voisi ec luvera, bipaiesco, so si nashade la balvalata, so si cavela menge kodo. Andi Biblia si cavela mengando Efesa capitolo star verso deshu star, che si panch ministeru ando deshu yecto verso penela mengando starto capitolo cataholil cataho Efesus, si cavela mengo apostol Paulus che le panch ministeru racaisi. Von si pecodocote, ot le manush le servitor alla kangerake, Kodlate baron an depengo ministry tena avena ba pirade per sako yeg balval so purdel. Dika kanik kakala so si so penelengo o Judas e gluverasi bipaiesco von si nashade la balvalata. Jane so kaki balval del contra. Kaki balval musa te penaftuko servitoro si mashkaral andek balval so purdel. So zumavel te mishkille Christianon ai vile servitoron. Ai von sas e gluvera bipaiesco, ai sas nashade la balvalata. Ame kamava jese gvorba te penaftu menge. Amen trubulame ministeru ale panch. Amen trubulame manush kai si charen. Le manushen vorta te aven zurarde an de pengo ministero. Sarkamas missiona te piravas. Sarkamas ame vorta te piravas kangeran. Kana le manush nai vorta si charde. Kana nai vorta an di Biblia. Dik so si kakela luvera so si kavela menge o Judas si ek patreto pek servitoro. So si opral shutino. Musa te penaftu ke eg leader so chi piravel. Eg leader so chi ane leading. Musa te penaftu ke nai leader. Chachar murivorba so kamaf te penaftu ke muropral. Katejal pakodo sach piravas le manushen. Vonsas eg luvera bipaiesco. Vonsas manush. Kaisas piradela balvalata. Ai le panch ministeru rasosi shutine katahodel, janes pesos te si tezuraren amare manush. Tezuraren neve ministeron. Tezuraren manushen vivon te aven zurale, o tena avela eg balval, tena mishkile sako balval. Kakalasosa, so si kaven servitoron, so nai perdo, so penela mengamaro texto. Que von sa se gluvera bipaiesco. So si e gluvera bipaiesco, cibirin le manushente den canci. Ande kaki vrama musa te penaftu menge kaki vorba, kana dikenas le manushe gluvera, jane so dikenas, ke obrishint site avel, ke kakotem karamosardas o Judas, vonsas ando oriensas, ai kotesas bareta chimatasas. Le puviasas pabarde, nas fructo an del puva, ai kana dikenas e gluvera, janes pesos te leshilas o narodo, leshias po pai, po brishint leshias. Ai janes osas katek problemo, von mezinas pe, mazonas pe sach e gluvera, numa shushesas. Agis kamafte penaftu ke vorba, amara missiona, janes so trubul na amturi.
Amara missiona ci trubul feri amturi, amara missiona trubul ministeruri catahodel. Na ferdi te mazu vasame, te mezinasame. Sar ministerura, amen trubulame funcționa, te das amare narodos pai, que musa te penaftu que amare kangira. Amare kangira kama vageste penaftu menge, si manushka si trushale, kai trubul leodel. Amari missiona musa te penaftu que pabilas amari missiona. Jane sostan da kam kakala lumako. Kaki luma pabardas le kangiran. Avri shuge si le manush ai trubuile jane so trubuile egnevo brishint ai le servitora jane so trubunte aven perdo pai jivindo pecodo trubulas amete avas egluvera perdo pai pecodo te das amare narodos variso jane so pendaso Christus kodo manush con pachal kade sarsi ramome Godo con pachal cade sasira mome andales costato si te shorjol o pai o jivindo. Ai kakonai ek fantasia, kakonai et gindo manushesco, anda kodo kakala, jane sosas pirade la balvalata. Le panch ministeru rasi pe kodo kote, te zuraren le servitoron, anda kodo amesite acceptinas ministeru rakasi shutine, nasaro korach. Kako Judas lil pendas, que saro korach ailes que duše la taipanvar de gene so ande ek divisiona ande mashkaro narodo, ek shinimos ande sonas po mishtimo, ame diklam que odel kamelas te shineli kris pal intregi jidovura. Pe bach que vorbindas odel le Mosesosa, pe bach ande kaki historia, andi star token va le Mosesoski ando capitlo de Shushofto penel I presentia le devleski a vilas mashkarlende, a odel laspe te penel le Mosesoske. Ja Moses pen le narodoske te shinel pe katachokorach. Ja te shinen pe von anda sako buchi so asbadas o korach ailes que jene soste que bari Christi site avel anda kodo trubula me ministera so anenek warning amare manushenge so si vasdine so te aven chache servitora sa regluvera kasi perdo pai andelende amare manush le shinen per servitorura kabirin te pravaren amare manushen kabirin te pravaren amara missiona kabirin te den fresco pai amare manushenge jane soste amen trubula me ministera kasi constant kataneste ashon von sase gluvera bipaesco kai sas piradela balvalata e balvalsio contra la lumaco so zumavelte purdel pe amare servitora te mishkimpe aitena avel constant et effecto andelengi buci so von keren odulto penelo Judas von si copacha bifruchtosco detugindo so peneli Biblia von si ai anglaco di buci si te la samesama von sas copacha sas mesinaspe lengi forma sa saret copaci numa nas fructo pelende numa I Biblia penel que lengegeis le fructosco sasa bacote ando chachimo lengi vrama abacote sas que penel amaro texto ando Judas de shudulto ferzo penel que lengi vrama abacote sas te den le manushen fructo no kate di kes von mesinas pesach copacha nu manas le fructo. No catemus te das amegindo andelengo progreso, andelengi bucite baron in que palesas. In que palalsas nasle progreso, nasle Entwicklung, andepengi buci te den le manushen kodoso trubul le manushen. O Jesus butivach vorbil pa copacha, sonai fructo pelende. O Jesus butivach pominil que rodel pe copaci, janeso rodel, vi peste chalare lo Christus. O Jesus na klas kataret copaci anas fructo peleste. Al pelasi crisi pe codo copaci jane soste que ivrama sas cote. Ivrama abacote sas te si fructo peleste. Al vian de cato texto si cavela mengo Judas jane so si cavela mengo Judas que pe caco copaci abasite avilono fructo le manush telen et hasna pacodo. Amen siame but servitora so abasite barilon andepengo servimos.
So sitte avilon aber et progresso, et Fortschritt, et Entwicklung sitte avilon aber, mai barete aven an de pengibuci, ai sokeren von si inke an de kodi purani buci ande. Ai anda kodo penelo Judas von si e gluvera, e volke bipaiesco, sonai brishint ande. Poduto penel che von si copacia sonai fructo pelente. Anda kodo musate penaftu menge kaki vorba len sile I forma sile. Von mesimpe sa copacia numa o effecto de chalaren amare romen. Kodonai kako copaci kai skiril o Judas paleste. Kaki salka kai skiril o Judas paleste. Aber ivrama sasleste del fructo. Ai musate penaftu menge, voi nas ande kodi buci ande, voi nas ando progresso, voi nas ande kako sistemo. Ai kate kama vet vorba te penaftu menge, amen sia me but terne manush, amen sia me but informaziona, amen sia me but ginimo, amen sia me but bucia te ginavas ai te perjaras, amaro gindo amaro gojaverimo. Kama te penaftu menge vorba vorta le servitoronge. Muss heute Beschas an der Fortschritt. Muss heute Beschas janes an der Soste an der Skola. Muss heute Beschas vorta servitor ura janes an der Soste an der Progresso. Pekodo an der Fortschritt de baruvas. De shai chalaras amare manushen. Pachamanga marivra maka ametra inasan de la te samai siko kerjol. Amare Jesaka ametra inasan delende, amare Bershaka trainasan delende, samai baro kerjol. I kana tu chisan up to date, kana chisan baroan de kakibuchi, teles nevimos, teles ek fundamento bibliaco, musa te penaftu katunchi keres buchi, sarkakala kopacha. Von sas copacha, manush, caleshin petute te des fructo, numasan ex servitoro ca cibiris te chalares de manushen. Ando chachimo site avilona bachivrama te anescho fructo, numatuch san inke andel anglune punctura, andel anglune pasura santu inke, so ando chachimo sar penel andolil ca legida vura. Tu me kai peninke o tut, ando chachimo aba, zuralo chabe site chalanas. Tame si te daftume akanik palele angune pasura le pachamaske te daftume. Jane so kako kopachi si te andona ba fructo. Anda kodo amara missiona jane so trubul progresso trubuile. Te jan mai angle, te baron ando si charimo, te baron andi vorba, te baron ando del. Musa te penaftume nge ke chi mai but vorba, me chi vorbinaf pa kodo mai bujangle te kerjon. Me chi vorbinaf pa kodo mai gojaver te kerjon. Kodo nai murogindo si te pravardentume andai vorba te janas le divles lesko karaktero lesko gindo lesko makrimos kodo te janas ai kodlesa ame chalaras amare romen kakalas kopacha kanas ando progresso tanas an die Entwicklung. Ai katemus te penaftu ket vorba chache zurales mange poilosi rode palakodo te shichos. Nai dosta ferdi te penas dosta si te pachas, dosta si io pechos ke pimo. Numa pecodo te pravares, te chalares, chakangera, te chalaras la missiona, trubula me mai but. Musa te penaftu ke si uni terne manush, terne servitora. So mai but janen opral pasupra. Anda kodo vorta ame kai piravas, vorta ame. Musa te baruvas ando pachamos. Musa te baruvas ande kaki buci la Bibliaki. No akanik anelo Judas, ektista zurali vorba anelo Judas. O Judas penela kanik, gewon si duvach kai mule. Bari vorba penel kate. Wo penela kanik, gewon duvach mule. O manush peneli Biblia, sonai inke convertime, socidaspe inke caudel, socidaspe scotraio inke caudel, penel ando Efesa capitolo 2 verso jeg, wo penel ke kodomanusi andel yakale devles ke mule. Inke yok fa penaftuke. O Judas penel kakalenge akanik, pe kakala fel si charimata, pe kakala fel si chatora penel ke vonsi duvach mule. No bari vorba kanik so penaftumenge duvach mule. Kana reselo manush kau Jesus,
Odel dikelle sin que sar mulo ande pesco bezer. Ai canadel pesco traio atun chicote. Canadel pesco traio atun chicaudel ande koto momento sokerelodel ustavelles andamerimos. O manush sonai kau Jesus, o manush kochidas pesco traio caudel, o manush kanai born again. Peneli Biblia ando Efesa capitolo 2 versoiec, peneli Biblia che si mulo andel yakale devleske. Ai kana avel kau Jesus ande koto momento ustavelles odel andamerimos. Ai si jivindo. Ai kate penel pa kakalaje ne ke duvar simule. Kodo bushol pe ke avile kau Jesus, o Jesus ustadasle opre, ai pala kodo mule odutovach, kakisi apostasia. Apostasia si ke kakalat pele tele papengo pachamos. In che ho fatte penaftuke. Duvach muline peneli Biblia. Duvach mule. Kodo bushol pe ke avile kau Jesus, dine pengo traio caudel, ai odel ustadasle andamerimos. Ai pala kodo anda apostasia che pele tele papachamos, mule poduto vach peneli Biblia kate. Ai kodo si opereaimo tele anda opachamos. Vorta kakala gene, so ande ofensi charimo, ande kaki mission, ande kako karimos, ande kako kidimos, jane so sas von sas manush, kai sas jivinde, manush, kasas born again. Numa kaki buci andele kadedu, hot peneli Biblia palende, che mule poduto vach mule. Dixosko gor, shai avel andek traio pachamasko. Dixoski vorba penel kate Biblia, von si egluvera bipaesco, von si copacha bifructosco, ai von mule poduto vach penel. Atunci penelek vorba postarto punto. Postarto punto penel che lengi redicina, lengi vuna nai andi puf Von si lengi redicina si avrilini andal puf. Schon mich das so penel. Lengi redicina, lengi wurzel, von si avrilini andai puf. Jane so penelo apostol Paulus penel che a me amarivina si ande shutini ando Christus. Mistote hachares. Lengi vina, lengi redicina, lengi wurzel si avrilini. Avrilini si ando Christus. Che ando ciacimo penelando Colossa capitolo 2 verso efta, ando capitolo 2 verso efta, ando Colossa, penel che amari redicina si ando Christus ande. Saka ki vorba penel ando Efesa capitolo 3 de su efta. Penel che amari redicina, amari volze, si ando Christus shutini. Kako penelo Judas sakanik, che lengi redicina si avrilini. No kodo busolpe che vonsi avral andas kepimos. Che musate penaftuke. Avral anda Christus, busolpe avral andas kepimos. Avri andau Christus, busolpe avri andaus kepimos. Di kakani so pendas o Judas pendas che kakala gene duvach mule, kodo busolpe ustadesas le Christosta. Anda pengo ducho, anda pengi buci, ai pala kodo pale mule, ai sas pale ande kodo tanka mai anglalsas. Kodo busolpe ke hasarde pengo duchos kotraio, ke duvach mule, o manus sonai convertime, sonai bekehrt, si andel yakale deveske mule, kodo manus sonai bekehrt si mulo, kana avel kau Jesus si jivindo, kana perel papachamoste le si pale mulo. So si o processo cedursi kodo odel janel. Numa o Judas si cavela menge Biblia che shai perel o manush avri anda pescos kepimos. Poduto so pendasa menge che lengi redicina si avrilini. Lengi wurzel, lengi vuna si avrilini. Kata si avrilini, anda Christus si avrilini. Kakala manush si shindeles kepimasta. Che Biblia penel a me, amari redicina, si ande andodel. Ai cana penel pa cacalende, che si avriline.
Vun si avri che già ne soste che nai andi granja la molaki ande. O Christus penel tu mesite aven ande mande, ai mesite avav ande tu mende. Ai katesi kavel ando Johannes de Schupansto penel, kanasan shindo, katari granja la molaki, vi nai traio ande tu mende. Nai traio ande tu mende. O pansto punto so penel, che von si dalazuri, von si talazura velen si von. Von si talazura kai mishkinpe. Vo o Judas penel pelende akanik, che von si talazura kai mishkin, kasi aktivitet an de lende, kasi movement an de lende. Já ne so, kakala talazura kana dikas an di Biblia pa mara, pa ocean, kana dikas pa bare pa ya, já ne so si ek simbolo pa but manush, pa organizaziona, pa movements, pa organizazioni, pa missionasi, ai vot penelenge, von si talazura kal mishkinpe. Von si movements, kamafte penaftu menget vorba. Kakala manush, kamen organizazioni te vazden. Kamen movements, mishkimata te vazden. Kamen te mishkin variso. Kamen zorte si kaven. Janes andek talazo si zorande, mishkilpe, si powerful, si et mishkimos ande. Ale janes sosi, e Biblia si kavela menge kate ke nai gorande lende. Nai gorande kakibuchi mishkinpe le talazura, levelen mishkinpe, saropaiso mishkilpe, anen vivonet mishkimos. Kakala manush kai si kavello o Judas kavon choudepe ande kangeri. Kai sas manush kai si kaven pe sa servitora, si kaven pe sa regluvera kanai paiande, si kaven pe sa retkopaci kanai fructo opre, si kaven pe sa manush kalengi granja si avilini, si kaven pe sa manush kai duvach mule, kadi si kavello Judas mangafto kako texto te ginavesles. Ai pogor penela kaniko Judas von si talazura, velensi. Ai von mishkinpe, si kaven movements, si kaven organizaziona, si kaven te mishkinek momento variso. Ai kotesite dasa megindo, che o Judas penel, po agor lenga buchako, si kajol pemel. Ja ne so, espuma so anen le talazura, espuma so avel, pakodo kana resel pogor o talazo, atunci anel spumi marel, a jane sociali spuma ande mel si kajol pe pogor lenga buchako si kajol pe mel, von mishkin, ek movement keren, organizazioni mishkin, numa pogor lenga buchako sosika jolpe que nas uji buchi. O Judas Kiril katando de shuduito ferzo mangaftu teginaves. Ai sikavel pa kakala manush, ai angla kakala organizationori site lasa mesama. Ai mangaftu me chaches, kate sikavela menge, o Judas sikavela menge sale punkturi, kabirina samelenge karakteruri te pinjarasle. Te pinjaras lenge karakteruri soste che si egluvera bipaiesco, amaronaroto trubui le servitorura, ca si perdo pai andelende, ca shai anen et fresco buci amare manushenge, ca calengo karaktero vun mesin peferi numanai. Kote si chache saroniamso bushol sar peneloniamso, mai but shain sar sein. Ai pe codi buci a me sama si te lasa me kakala si kopacha kanai fructo opre so ando chachimo ando progresso ande pengi Entwicklung si te avilon aber mai durch an die Entwicklung mai durch si te avilon da sanaile inke ando progresso mai durch lengi Entwicklung lengo Fortschritt len naile von si du var mule kodo bushol pe kod la manush ando chachimo naya bando traio devlicano Naya bando traio lazorako ande. Vosi kavela menge o Judas, che lengi redicina, lengi wurzel, naya bando del. Vosi avri shinde, andai linea le skepimaschi. Ai si kavela menge o Judas che si.
Von si talazura kai mishkin. Mishkin ek vrama, a jane so le talazura pajon. Le talazura mezin pe levelen kana pajon nai zora bandelende. A lenge talazura sosi, jane so keren, pogor jane so sikajon, samel. A ispuma somaren, ande kodo momento dikes ke nai ujimos ande, ke simel ande. Ke nai gor ande kodi buci sokeren. Hik punto ai pandava vivor batu mensages. O Judas penel, ke vonsi chechaya penel, sonaya ba podrom pengo. Shun mishto so penel. Vonsi chechaya so chasarde pengodrom. So si garade portuniarico penel. Vonsi chechaya so chasarde pengodrom, so si garade portuniarico. Von mekle ilinia kai site piren. Janesas que sale chechaya sociando universum sosi, si le glinia kai site mishkinpe. Si le eglinia kai von jan kuyal. Si le glinia pesoste site piren. Ai kakalat chechaya, janeso mekle pengodrom kai site piren. I Biblia si cavela mengean di Apocalipse capitolo 2 versoie che chechaya si le pastora. I Biblia si cavel che le chechaya efta chechaya sas andelvas le Jesusoske. Kakala efta chechaya sas andel Jesusoske vas sas ek navigationa sas. Ek navigationa so piraven la kangira la missiona. Kate penelo Judas von si chechaya so chasarde pengi navigaziona. Chasarde pengodrom. Gele avri anda codilinea kai site avilon ande von si chechaya chasarde. Chechaya kai dine avri anda linea so chutas le odel ande. Von si pastora ka mezim penke chechaya. Von si pastora ca strefian in che varisa. Numa von dine avri andai ordinata, andai regla, le divleski. Pachamange musate penaftu ke kakivoba. O chechai sonaya ba andolvast le Jesusosko. O chechai sonaya andel Jesusosko vas, nailes aba navigaziona ai cijanela ba caite del. Von sas chechaya ka dine avri anda sistemo. Von sas chechaya ka dine avri andai ordinale divleski. Ai kakala von mishkin ando leading la kangirako. Von mishkin ando leading la missionako. Ai musa te pushaftu mendak kakivorba te daspelen gevorbi. Te daspelen gilaitu. Te shas ame amaros servimos andelenge vast. So von si chechaya. So dine avri andai ordina le divleski. So dine avri andai linea le divleski. So penel ke si chechaya. So chijanen kai te den. Ai Biblia penel. Von dine rigate. Ai von si garade portuniarico. Von si garade portuniarico. No kate murepral kamaf kakala dutrin vorbite penafto mengeinke angla soste te lasa mesama. Kako si et protectimo. Kako si et protection amare manushenge amare kangirange. Chikamaf chaches butte in graftume numa o Judas kamel te penela menge te lasa mesama. Kako lil kataho Judas, si eglil kakamel te putrela mareaka. Andel anglune versetura penela menge, musa esas te skirinaftu menge, anda amaros kepimo. Kako lil chache jalpa kodo, musa te penaftu menge kakivorba, kako lil jalpa merimos, vai patrayo. Kate sas manush, inki ok faro entrego lil te sikavaftu menge, soste voira mosardas kako lil.
Κατέσας μανούς και γαραδές τσουρδίνε πεάντε. Αμε σάμα σιτελάσαμε κάσκε πουτράς βουδαρά, αι κάσκε πανταβάς βουδαρά. Καμάφτε πενάφτουμε και νάι μιστό σάκο βουδάχ ταβέλ πουτέρδο. Αι ο σερβιτόρο λε διευλέσκο τένα δέλαντε σάκο βουδάχ άντε. Κάκι βόρμπα καμάφτε πενάφτουμε και ουνίβαρσι βουδαρά, άντε αμαροτράιο σε βί μουσάια μέγε τε πανταβάσλε. Νάι μίντικ μιστό, νάι μιστό αμέγε σάκο βουδάχ πουτέρδο τε άρσολ αμέγε. Κακός η μπουτίβαρα κάνικ εκ φέλ γίνδο αμέγε. Ζανέσο κανα πουτρέσετ βουδάχ, ουνίβαρ δικάφ αι τσίκαμ αυτέ δάβαντε κοδο βουδάρα άντε και νάι μάγε πομιστιμός. Άντα κοδο σερβιτόρο λε διευλέσκο, μουσατε πρινჯάρελ ο διφερέντο. Σαβό σημάνγε μιστό αι σαβονάι. Ο Ιούδας δέλαμε εκ προτεκτσιόνα δέλαμε, εκ βάρνινγκ δέλαμε σώτε κεράς. Βόσι καβέλαμε και ο Ιούδας και σημανούς και άντε χοχαμνε μπούτσα, χοχαμνε γινδούρα, μασκάραλ αντικանգերի άντε. Ο βάρνινγκ, ο προβλέμο, Romale o problemo ci avel avral ande, janes kasi o problemo la kangerako andral si ande kangeri, ai zumavela kanik te mishkil te lelpesko efecto andral, te hal opre o sastimos la kangerako. Ai anglakodi buchi kamel te protectisarel o Judas kakala kangeran, kakala Christianon kamel te protectil. Soste ke andral si o problemo. Amesi te la sama, te na me ka sako buchi, vohtan de kakivrama sotrainas, te na me ka sako buchi te resel ande. O Judas sikavel kakala karakterura sikavel saro Kain, saro Biliam, saro Korach. Wo sikavel kakala karakterura saro Kain sosas, wo was das eg religiona opre, sonas pala ordinale divleski. O Biliam, wo dikelas pepesco, wo dikelas pepesco počinimo, wo dikelas pekodoso voi kamel. O Korach sokerdas o Korach. O Korach andas i divisiona, maskaronarodo le devesco Korach so andas i divisiona, i division andas, i spaltung andas, wo andas la. Akanik di kaske kakala manush penelo Judas, le sama akanik o completo entrego lilte di kesa. Angla soste kamel te protectisarela me kakolil, voi penel que von si egluvera bipaiesco, egluvera bipaiesco opre shutino, janes kon si opral shutino, le manushka piraven, le manushka lidin, le manushka piraven imisiona si opre shutine. Numakaki luvera saspiradi le balvalata. I balval pur delas, ai luvera mishkilaspe. Soste, penaftu ke soste mishkiaspe kaki luvera, ke nas paian dela. Le manus leshin peg luvera, so si perdo pai jvindo ande, so pravare la mare romen, le sama so si cavela menge kakolil. Siame bud luvera siame, sonai pai ande, amare romen, trubul pai o jvindo. Ai kananai perdo ande cibirinte de la mare manushen anda kodo katesika vela maro texto si luvera sonai pai andelende so si pirade la balvalata soste penaftu ke soste o apostel Paulus penelando Efesa capitolo star de star penel apostel Paulus que le panch ministeru rasi pekodo dino o tena avel e kangeri aba piradi pasako balval. O problemo si vile servitora si pirade sako balvalatach. Ai purden in cha urde. Ai si mishkinde ai chijanen kaete den pengoshiro ke nai constant andi buchi. Anda kodoso trubul. Amen trubul ame ministerura andi missiona kabirin. Te pravaren amar eterne servitoron, te pravaren le pastoron, te pravaren la kangera, pekodo kana aveni balval, tena avas egluvera, so igen vushorosi, so igen letkosi, so si piradi pasako balval,
Amen ci trubula me ministerura, servitorura, canai brishin, canai país vindo andelende. O Judas penel so pendasamenge kai purisardasle que si copacha canai fructo pelende. Ai kate si cavela mengando de shudulto ferzo ando Judas yek si cavela menge che ando chachimo lengivrama aba avilaste den fructo. Numa lengo progresso, lengo Entwicklung, lengo barimos andelende in kenas, chichachares. Nas Entwicklung an de lengo ministero, amen trubula me servitora, casi copacha, cadena mare romen fructo, pecodosi scola, pecodosi chicharimo, pecodosi kaki bucite pravaras amare servitoron, de shaileni hasna amare rom, palengo servimo. Trubui Entwicklung de avel. Voi si cavel vorta palende. So si egluvera sonai paiande, so si copacha canai fructo opre, jane soste che duvar mulesi. Duvar simule. Sa so pendentum enge sobu solpe kaki vorba che duvar mulesi. O manus so avel cao Jesus, peneli Biblia, ando Efesa capitolo 2, versoiec, Efesa 2, versoiec, che o manus mai anglal, te convertirpe, te delpe cao Jesus, te querelpe peceren simulo. O Christus avel ustavelles. Ai pala kodo penel mulas pale, kodo busolpe ke pale, kodo tanlas, so sasles mai anglal, duvar mulosi. Kodo manus les kogorsi, ke les ki redicina nai ando del. Lengi redicina nai andralando Christus, soste che Biblia penela mari redicina, mari voz, la mari vuna, sita avel ando del. Ai von si aviline, naya ba pangle, pasai granja la molaki, naya ba sa penela mengo Johannes de Chupan sto penel, andi granja la molaki tenava sa pangle ando traio. Shinde samlesta. Von si talazura penel, ai kate kamafte Lucas de geto saraf tu mensa. Von si talazura so mishkin, so anen organizationori, so anen movements, mishkimata so anen numachi mishkin kanchi. Ai kate si cavela mingo Judas, che si organizzazioni so mishkin, so mezim pesarte mishkin variso. Numa nai gor an de lengibuchi, nai gor an de kodoso keren. Pogor lenga buchako si cavel o Judas ando deshuduito ferzo penel. Pogor lenga buchako si cagiolpe mel. Ci si cagiolpe ujimos. Si cagiolpe mel. Si cagiolpe buchi cal mishkilpe canai ujimos ande. I buchi le devleski missiona, leski organizaziona. Leski buci so keras manushenge. Si tavele buci uji. Pogor penel von si Chechaya. So mekle pengodrom. Le Chechaya si shutine katahodel. De piren pegdrom so si lengedine katahodel. Ai von si Chechaya so chasarde pengodikimo. Von si irsterne penel. Irsterne busolpe Chechaya sonai an di linea le devleski. Le devles si lesek ordina ed regla si le devles. Le devles si lesek gindo paleski missiona. Le devles si lesek ordina papeski missiona. Ame diclam an di Apocalypse capitolo 2 versoiec penel che le efta Chechaya sas andovast le Christosco. Sas andovast le Christosco. Ayo Chechai so naya ba andovaste Christosco si ek Chechai so hasardas pescodrom. Le pastora so nayan di ordina la bibliaki, le pastora so chimishkimpe an di linea an di ordina la missionaki, le devesi le sek ordina vorta. Le devesi le sek ordina so koni chibirilte mishkilka do fundamento pa ordina le devleski. Kakalat Chechaya von mekleko do drom bei ordina. Mangaftu te dikeso differento, puter cheya kamuropral.
Ai mangaftu te dikesa te beshesan di ordina, ai tena avas toleranz. Tena avas tolerantan de kakalabucha. Mek beshasan do chachimole devlesko. Ai kodo kamelas o Judas, te sikavel murogindosas, te sikavaftu menge kakolil kataho Judas. Ke pachon mange aktual no lilsi, ande amari vrama. Mangaftu kakalabishtai panch verzetura, te ginaves le inke yokfa. Te ginaves inke yokfa kakalabishtai panch verzetura, ke ye kapitlo siferi, andel bishtai panch verzetura. Ai kote sikavela menge sa kakalapunktura so amen trobulame. Sikavela menge chaches vipas ke pimos, musa te penaftu menge kodo, si ek facto manush, shai chasarel pesco pachamos, ai del arvi anda pesco skepimo. Ai kodo si yek punto kai kasi važno te janas, ande kaki vrama e mai paluni. Vochtanda kakalabucha sokovlaren o pachamole manushesco. Per but manushtele anda pengo pachamos. Ai kate kamelte protectil o Judas ande kakolil kabelte protectil le cristianon. Des hun soltu menodel ai pachale devleski te avel petumende. Amesite di casa me parastune di casa me pale. Ai kote site anafto menge pale ek studio sa pakakala tematuri site anafto menge studio parastune. Sun soltu menodel ai pachale devleski te avel petumende katahi biblico romani international Școala Pris. Pacea lui Devleski Petumende. Bye.